الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه المرغوب إليه فيما عنده، ونتوجه إلى الله تبارك وتعالى ببركة هذا المقام المبارك وهذه التربة أن يجعل هذه الساعة من ساعات الفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح التي تتصل بها القلوب بالعالم الأعلى إن شاء الله. Para habaib, para alim ulama dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sami membuka ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan beliau berdoa mudah-mudahan perkumpulan ini bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadhihi al-majalis allati tu'qad لذكريات الرجال عليهم رضوان الله تعالى إلا معنى من معاني إحياء سيرهم وشمائلهم وطريقتهم ومنهجهم وسلوكهم وسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. Dan tidak diadakan acara-acara semacam ini kecuali tujuannya untuk menghidupkan sejarah hidup mereka, biografi mereka, akhlak mereka, sirah mereka, thariqah mereka di tengah-tengah kita semua. وإذا كنا نعيش في الزمان الذي تتغير فيه حقائق الإيمان من حولنا ووصف فيه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهله فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا يسير في رواية قليل. Apalagi kita hidup di zaman yang mana keimanan ini sudah banyak yang terganggu atau tergoncang atau terkikis. Dan telah diisyaratkan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan berapa banyak orang itu yang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari sudah dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya berapa banyak sore mukmin, paginya kafir. Mereka jual agama mereka hanya dengan sedikit daripada harta benda yang tidak ada nilainya. Walianna kalam nabiyina sallallahu alaihi wasallam mutajaddid al-ma'ani, fa inna ba'd ahli al-ilm yaqul أن هذا الحديث ليس المقصود به فقط الخروج من ملة الدين من الإيمان إلى الكفر، ولكن ربما يبيت إنسان يعتقد اعتقاد ويرى رؤية معينة في أمر من الأمور، فيكون هذا شأنه في الليل، يرجع إلى بيته يتابع شيء مما يعرض في الإعلام والوسائل، وما أكثر الإعلام والوسائل اليوم، فيرى في تسليط الإعلام على هذا الأمر خلاف ما كان يظن ويعتقد، فيصبح وقد غير تلك الفكرة التي بات مقتنعا ومعتقدا بها، فيكفر بمعنى ما كان يقتنع به حتى في نظره إلى شيء من الأمور. Yang mana beliau menyatakan bahwasannya hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang maknanya itu terus bisa diperbaharui oleh para ulama-ulama dari zaman ke zaman. Jadi bukan berarti orang itu pagi dalam keadaan mukmin, sore kafir, bukan hanya dalam i'tiqad berarti dia itu keluar dari Islam. Ada kalanya ketika dia itu sudah punya kemantapan terhadap sesuatu yang dia saksikan, baik itu melalui televisi, internet dan lain-lain, ternyata dia mempunyai pemahaman yang berbeda. Sehingga akhirnya keyakinan yang semulanya sudah ada dalam hatinya berubah ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan melalui media massa tersebut. فما كان يعتقد ويرتبط بتعظيم أمر الله وشرع الله كما كان يقول سيدنا الحبيب عمر بن أحمد بن سميط قال الدين تعظيم الدين، صار في وقت من الأوقات يحسب على بعض العقول التي غاب عنها نور الاتصال بسر الوحي مظهرا من مظاهر الشرك والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. Beliau menyatakan bahwasannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, bahwasannya
termasuk di antara mengagungkan agama itu ta'zimuddin. Agama itu adalah mengagungkan urusan agama. Ada kalanya orang itu ketika dia melihat sesuatu melalui media massa tadi itu, sehingga akhirnya dia itu meremehkan dalam segi dari sesuatu dalam urusan agama, sehingga akhirnya dia dengan itu menjadi imannya tadi terkikis atau berkurang. ومثل هذا المجمع المبارك الذي ما أحضركم فيه إلا محبتكم لله ولرسوله ولأهل البيت النبوي الذين كان يقول فيهم سيدنا أبا بكر الصديق خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول من المنبر ارقبوا محمدا في آل بيته. تريد تشهد ذات النبي محمد، سر النبي محمد، كمال سيدنا محمد، عظمة سيدنا محمد، انظر إلى الأئمة الذين ورثوا نهج سيدنا محمد من أهل بيته، ولا يكون أحد مثل أحد إلا الابن مثل أبيه. Beliau menyatakan, sebagaimana di saat ini kalian semua tidak menghadiri acara ini kecuali karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, diisyaratkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, khalifah daripada Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kalau kita ingin mengetahui atau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, lihatlah keluarganya Nabi Muhammad. Kalau kita kepingin mengetahui bagaimana keagungan Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, maka hendaknya kita perhatikan, kita lihat para a'immah dari keturunannya Nabi Muhammad SAW, karena insya Allah anak tidak akan berbeda daripada datuknya atau orang tuanya. ونحن منذ أن حللنا في هذه البلدة وفي جاوة الشرقية عامة وفي بلد إندونيسيا من عدة أشهر مضت، ما يسر أفئدتنا مثل ما نرى في هذا البلد المبارك باسروان تحديدا. لما فيها من ربط بين مظاهر تعظيم رجال الله والمناسبات الشرعية والحوليات والزيارات وبين إقامة أمر التعليم والدعوة والتربية. Beliau menyatakan semenjak beliau datang ke Indonesia, terutama beliau di Jawa Timur, beliau menyatakan yang paling sangat menggembirakan hati beliau adalah ketika berada di kota Pasuruan. Karena beliau melihat di Pasuruan ini ada dua hal yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Penduduknya mereka itu punya ikatan yang kuat dengan para aulia, dengan para cucu Rasulullah SAW. Kemudian juga mengadakan acara-acara semacam ini. Kemudian selain itu, masyarakat di kota Pasuruan mereka punya semangat yang kuat untuk menuntut ilmu agama dan belajar ilmu agama juga di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma tarawnahu fil alam min madahir الإفراط والتفريط بدرجاتها المختلفة لأنها تتفاوت، ففي بعض الأماكن مثل بلدكم هذا لا يزال فيها السب والشتم والتجريح والكلام. في بعض البلدان تعدد ذلك حتى وصلت فيما تشهدون في بلد العرب من التقاتل والتطاحن والتباغض وسفك الدماء التي مبدأها الخروج عن هذه الدائرة التي قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة فانظروا كيف ترقبوني فيهما. Beliau menyatakan apa yang terjadi sekarang dari hal-hal yang berlebihan atau kesembronoan di dunia ini, khususnya di negara-negara Arab, ya. Kalau di sini mungkin cuma sebatas caci makian saja,
dari kelompok-kelompok tertentu, ya, hinaan mungkin kepada kita. Tapi kalau di sana sudah banyak yang melebihi daripada itu. Bukan cuma caci maki yang terjadi, tapi sudah saling membunuh, peperangan, ya, safkid dima, mencucurkan darah saudaranya sesama muslim, itu sudah semuanya terjadi. Dan itu semua tidak ada lain sebabnya karena tidak ada lain mereka meninggalkan dua hal yang selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita berpegang teguh dengan keduanya. Nabi SAW menyatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berat, yang apabila kalian berpegang teguh maka kalian akan selamat. Yang pertama yaitu kitabullah, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua adalah Nabi menyatakan keluargaku, keturunanku, ahlil baitku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepadaku, sabdanya Nabi, bahwasanya dua itu tidak akan pernah terpisah sepanjang masa sampai aku nyampe di telagaku, di telaga Hud. Wa fil alam kathir man yarfa' اسم القرآن واسم السنة وحتى اسم العترة الطاهرة لأجل يضرب بها الدين والملة، علم ذلك أو لم يعلم. Banyak di dunia ini yang mereka menyatakan berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan dengan sunnahnya Nabi, bahkan mereka mungkin menyatakan mencintai keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata mereka dengan itu semua memukul agama ini dan malah merusak agama ini dengan itu semuanya. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه، أي ظهر عليه أثر من القرآن، قال ثم انسلخ منه ورمى جاره بالشرك. صلى الله عليك يا أعظم لسان مبلغ عن الله، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا تكلم فيه، قال رمى جاره بالشرك. قالوا يا رسول الله فمن أحق بالشرك الرامي أو المرمي؟ قال الرامي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwasannya berapa banyak orang itu yang baca Quran dan terlihat khusyuk sekali ketika membaca Al-Quran, ternyata setelah selesai dari bacaan Al-Quran dia menuduh kepada tetangganya bahwasanya tetangganya orang yang syirik. Dan itu banyak terjadi, kita saksikan di zaman sekarang. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar. Maka sahabat bertanya, yang syirik itu sebenarnya siapa ya Rasulullah? Yang menuduh tetangganya syirik atau atau tetangganya yang dituduh? Maka Nabi SAW menyatakan, yang menuduh tetangganya yang syirik itulah dia yang syirik. فكيف نفهم القرآن ونعرف حقيقته؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو سيدنا الإمام علي لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء أهل البيت من دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله تبارك وتعالى فهم المفتاح للدخول إلى سر القرآن. Beliau menyatakan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan mengerti hakikat daripada kandungan Al-Quran. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sebagian orang-orang yang hidup di zaman beliau, apakah kalian Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, diberikan keistimewaan di antara manusia-manusia yang lain? Maka beliau menyatakan tidak ada, cuma ada satu, kami Ahlul Bait diberi pemahaman lebih tentang Al-Quran, sehingga kami punya pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak difahami oleh orang-orang yang lain. Oleh karena itu Ahlul Bait adalah pintu bagi kita semua untuk betul-betul memahami kandungan dan makna daripada Al-Quran. Ala ba'du ahli al-dhawq min ahli al-ma'rifah fi ma'na qawlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Amma al-ma'na al-zahir fahuwa ma ya'rifuhu al-ulama wal-fuqaha min adam jawaz mass al-mushaf wa hamle illa li ashab al-wudu'. Wa amma al-ma'na al-batin أو المعنى الذي يحتمله قول الله تعالى من ما ذكر أهل الذوق والمعرفة أن القرآن لا يمس حقائق جواهره المودعة فيه من سر فضل الله وفيض الله وعطاء الله إلا الذين جرت عليهم الطهارة العظمى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
Sebagian ahlul dzak dan ahlul ma'rifah mereka mentafsirkan firman Allah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Kalau secara umum ulama-ulama tafsir jelas menyatakan artinya Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dalam keadaan suci alias orang yang berhadas. Tapi sebagian ahlul dzak wal ma'rifah mereka mempunyai tafsiran lain. Ahlul batin punya tafsiran lain. Mereka menyatakan bahwasannya tidak ada yang boleh mentafsirkan Al-Qur'an, ya, menjelaskan hakikat daripada Al-Qur'an, kandungan daripada Al-Qur'an, sir daripada Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang memang sudah dari semenjak dulu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa hum ahlul karami wat tafaddul. Lisanu hal kull wahid minhum innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Faman irtabata bihim وأحسن التأدب معهم وأحسن الأخذ عنهم وأحسن السير على طريقتهم والدخول في دائرتهم يكرم بما يكرمون ويزيدونه من فضلهم فهم أهل لذلك. Mereka adalah ahlul bait itu orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang mulia. Mereka itu yang menyatakan ketika memberikan sedekah kepada orang-orang fuqara, kami memberikan makan kepada kalian dan kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian, tapi hanya semata-mata kami mohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kita yang mau mengikuti jejak mereka, menimba ilmu dari mereka, berakhlak dengan akhlaknya mereka, maka kita pun insyaallah akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. وما مظهر حولية وتعظيم هذا النجم الوقاد سيدنا الحبيب علوي بن سقاف عليه رضوان الله وآبائه وسلسلة أخذه من الحبيب علي حبشي إلى عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الإمام أبي بكر العطاس والحبيب عيدروس بن عمر والحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري إلى الإمام الحداد إلى الإمام عمر العطاس إلى فخر الوجود إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى سيدنا الفقيه إلى سيدنا المهاجر إلى العريضي إلى الباقر إلى الصادق إلى الحسين إلى فاطمة الزهرة إلى النبي محمد إلا مظاهر هذا الأمر وأسرار هذا الأمر. فتعظيم هذا الحبيب تعظيم للدين. حضور هذه الحولية إقامة لما أقاموه وسير على ما ساروا عليه وتذكير وتحريك للقلوب للسير فيما كانوا يسيرون عليه ويرغبون فيه ويسلكونه. Beliau menyatakan madhar hol, di mana di saat ini kita berkumpul memperingati holnya Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, dan di mana dari beliau sampai ke guru-guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bersambung terus rantian itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua orang-orang yang patut untuk diagungkan. Oleh karena itu kehadiran kita di dalam majelis semacam ini, kita memperingati haulnya mereka para aulia wassalihin, ini termasuk mengagungkan agama. Maka kita hendaknya dengan kita menghadiri acara ini tujuannya agar tergerak dalam hati kita untuk selalu kita ini menjadi orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari kita mengagungkan agama. Ya hadiran mahdhar al-hul, la yasluh an ta'ti ila hadha al-mawtin muhibban lil Habib Alawi wa yakun fi baytik man yanam 'an as-salah hatta yakhruj waqtaha. Fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi على ما في السند من كلام من أخر صلاة واحدة عن وقتها بغير عذر كتب اسمه على باب من أبواب نار جهنم والعياذ بالله تعالى. Beliau menyatakan, wahai orang-orang yang hadir hall, yang ngaku cinta sama Habib Alwi, nggak pantas kalau kalian habis hadir hall pulang ternyata di rumah kalian ada penghuni rumah yang tidur kemudian meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat daripada waktunya dengan sengaja. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka nama dia ditulis di pintu neraka dan dia harus masuk ke dalam neraka tersebut. Atau tuhib haula wa tata'allaq bihim thumma
تهمل أمر نسائك وبناتك حتى يقعن في مخالفة أمر الله والعياذ بالله تعالى. Atau menyatakan cinta dan kita punya ikatan dengan Habib Alwi, ternyata kita biarkan perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita di rumah mereka melanggar perintah Allah atau menyepelekan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. أو تهمل أمرا من أمور وشؤون دين الله عز وجل في بيتك في مجتمعك وترضى بذلك وتغفل عنه. Atau menyepelekan urusan agama secara menyeluruh di rumah kita, kemudian kita lalai dengan itu dan kita menganggap itu hal yang biasa. وقد أقام الله على هذه البلدة الحجة. Sedangkan di Pasuruan ini sudah Allah siapkan hujjah, ya, bukti-bukti yang akan memberatkan kita nantinya. فيها العلم وفيها الفضل والحبيب توفيق هذا متعه الله بالعافية والسلامة وأعطاه العمر وأعطاه الصحة وأعطاه العون، قائم على أتم ما يكون من القيام بأمر الشريعة وأمر البلدة وأمر تراتيبها ومن معه من الإخوان والأحباب، بارك الله فيهم وقواهم وأعانهم وجمع كلمتهم على ما يحب. Hujjah tersebut adalah di sini di Pasuruan ini sudah banyak ilmu, banyak ulama, orang-orang yang berdakwah adalah Habib Taufik yang Masya Allah sudah luar biasa, sudah berkhidmah untuk masyarakat di Pasuruan menyampaikan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. وهم الآن مع هذه الحولية يختمون أعمال السنة من تعليم ودعوة ومجالس وذكر وتقريب إلى الله تعالى، خذوا بنصيبكم من هذا ولا تهملوا أنفسكم. Dan dengan hal ini juga di bulan Sya'ban ini sudah ditutup banyak daripada majelis-majelis khair, pengajian-pengajian umum, maka hendaknya kita ambil bagian kita dari apa yang telah kita pelajari, ilmu-ilmu yang telah disampaikan, kita gunakan untuk menjalani sisa hidup kita. واجعلوا هديتنا في ختام كلامي من الحول سر من أسرار توبة إلى الله تعالى في المجلس هذا بيننا وبين الله من سائر مخالفتنا لأمر الله في الخاص والعام في حق الله وفي حق خلق الله، حتى نخرج من الحول هذا بطهارة، فإن هذا المكان وهذه الساحة يفاض فيها من فضل الله وكرم الله الشيء العظيم. Maka mari kita tutup sebagai hadiah dari saya dalam penutupan pembicaraan saya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin di dalam majelis ini, baik dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah atau dosa yang berhubungan antara kita dengan sesama kita, karena yakin dalam majelis ini guyuran rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati kita. Allahumma inna natawajjah ilaik fi hadhihi as-sa'a asy-syarifah al-mubarakah allati ijtama'na fiha 'inda hadha al-imam سيدنا الإمام علوي بن سقاف ومن في تربته من أحبابه ومن أخوانه ومن سائر المسلمين، إلا ما جعلت هذا المجمع المبارك من الجموع المنظورة ومن الجموع المحظورة ومن الجموع التي تغفر فيها الذنوب، تستر فيها العيوب، يتاب فيها على من يتوب. اجعلنا وهؤلاء مذكورين مع كل مذكور ومحظورين مع كل محظور ومشهورين عند كل مشهور. أدخلنا دوائر القبول واجعل لنا ولهؤلاء إن شاء الله وجهات إليك. بارك لنا في ليالي شعبان وأدخل علينا رمضان دخول البركة ودخول الرحمة ودخول التوبة ودخول الهمم العلية والنفوس الأبية. وأدخل اللهم ليالي رمضان بالفرج على المسلمين في سائر بلاد الأرض، في شرق الأرض وغربها وفي اليمن والعراق والشام خاصة. فرج اللهم كروب المسلمين. بارك في طلاب العلم أجمعين وفي الدعاء وفي الناصحين وفي المرشدين وفي سائر عبادك الصالحين. أكثر اللهم درجات سيدنا الحبيب علوي بن سقاف ومن في هذه البلدان من أهل السر، سيدنا الحبيب محمد المحضار الذي كان له اتصال به وبسائر أشياخه ورجاله. اجعلها إن شاء الله ساعة من ساعات الذكر عندهم والفيض الذي يفاض بواسطتهم. لا حرمت أحدا من هؤلاء الحاضرين ولا منا أجمعين من أن يسقى ويعطى إن شاء الله من كل عطاء ومن كل فيض حسي ومعنوي ظاهر وخفي من دوائر هؤلاء. افتح لنا فتوحا كاملا تاما، افتح لنا إن شاء الله فهما في القرآن وعلما ومعرفة وأدبا وسلوكا. وارزقنا كمال المتابعة لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال، واربطنا بسلاسل هؤلاء، لا تخلفنا عنهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم الحساب ولا في جنتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والعفو منكم.